लामडिंग में बंगाली परिषद असम की राज्य कार्यकारिणी की अहम बैठक आयोजित की गई, जहां पूरे असम के करीब 20 जिलों के पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे असम अल्पसंख्यक विकास बोर्ड के चेयरमैन और पूर्व बीजेपी विधायक शिलादित्य देव। बैठक में असम में रहने वाले बंगाली समुदाय के विकास, उनके अधिकारों और उनसे जुड़े कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। संगठन ने फैसला लिया कि आने वाले दिनों में 20 से बढ़ाकर 25 जिलों तक शाखाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही डी वोटर नोटिस वसुंधरा 3.0 में भाषा के आधार पर जमीन के पट्टे से वंचित किए जाने जैसे गंभीर सवालों पर भी आवाज उठाने का निर्णय लिया गया। बांगाली मानुह जिসকল অসমত বসবাস কৰিছে তেওঁলোকে লাৰ্জাৰ অসমীয়া মানে সমাজৰ লগতে অংশীদাৰ বুলি ভাবে আৰু অসমক নিজৰ মাতৃভূমি বুলি ভাবে আৰু সেই হিচাপে তেওঁলোকে কাম কৰি গৈ আছে। কোনো ধৰণৰ ধৰক সত্ৰৰ মাটি বেদখল কৰা, চৰকাৰী মাটি বেদখল কৰা বা ধৰক ভিজিআৰ পিজিআৰ এই ধৰণৰ মাটি বেদখল কৰি পেলাই আতংক সৃষ্টি কৰা, এই ধৰণৰ কাম কেতিয়াও বাঙালী সমাজে কৰা নাই। আৰু অসমীয়া যি কালচাৰ, সেই কালচাৰ আৰু বাঙালী কালচাৰৰ মাজত পাৰ্থক্যটো বহুত কম। সেইকাৰণে আমি আমাৰ বাঙালী এই পৰিষদৰ পৰা আমাৰ এইটোৱে মানে আমাৰ বক্তব্য যে যি প্ৰকাৰে বঙালী মানুহসকল কৃষ্ণ ভক্ত, অসমীয়া মানুহো কৃষ্ণ ভক্ত, সেইকাৰণে নামঘৰত গ'লেও কৃষ্ণ দৰ্শন হয়, গোপাল আশ্ৰমত গ'লেও কৃষ্ণ দৰ্শন হয়। তো আমাৰ এই মেছেজটো আমাৰ বহুত ক্লিয়াৰ যে বঙালী সমাজ আৰু অসমীয়া সমাজ মিলি পেলাই যদি আমি একেলগে কাম কৰোঁ তেতিয়াহ'লে অসম শক্তিশালী হ'ব।